years, the revenue increases significantly because we opened up the second branch in Jakarta and the third branch in Bandung successfully. Then we have targeted to open the next branch in Surabaya with warehouse, manufacturing standardization, strengthen research and development team, and strengthen the system. Rekam apaan? Next. Iya, lama dong, gua sampai jam 4 dong. SPD Speedometer has 3 owners. I am as the founder and the others as co-founder. We have 4 divisions, consists of marketing, operational, production, and finance accounting. Maaf ya Bapak Ibu for the hiccups. Oke. Pertanyaan sederhana untuk SPD, ini kan basisnya adalah skill teknikal ya. Betul. Dan gimana caranya memastikan bahwa skill tersebut ada di branch-branch lain atau di cabang-cabang lain. Oke. Jadi untuk saat ini kita mempunyai manajemen training dan akademi gitu untuk mengkaderisasi teknisi-teknisi kami yang sesuai dengan standar. Kebetulan kami sudah ISO untuk saat ini, jadi untuk kita punya mekanisme sendiri untuk membentuk tim-tim handal teknisi yang terdiri dari teknisi mekanik dan juga teknisi elektronik gitu ya. Nanti ada yang difungsikan sebagai teknisi maupun ada yang difungsikan sebagai di tim riset untuk pengembangan produk. Jadi basisnya dari akademi dan manajemen training tadi gitu, Pak Indra. Apakah mereka akan mendapatkan sertifikasi dari BNSP atau dari lembaga sertifikasi lainnya? Betul, saat ini kami baru mengurus untuk SNI ISO dan ISO-nya sudah keluar, dan setelah ini mungkin kami lanjutkan ke BNSP agar nantinya itu memang benar-benar yang menangani mobil-mobil customer itu, terutama yang mobil-mobil mewah ya. Nah itu tuh bisa tersertifikasi. Mungkin selanjutnya kita akan mengurus juga yang ke BNSP. Oke, untuk investasi yang ditawarkan itu seberapa besar investor mendapatkan manajemen control? Kita share equity sampai 25% Pak Indra. Nanti tergantung yang mau dipilih yang mana, apakah untuk pembukaan cabang, apakah untuk head office, atau bisa juga untuk product and supply yang nantinya akan dibuatkan entitas perusahaan sendiri untuk mensuplai cabang-cabang kita. Dan yang terakhir untuk mesin produksi juga ini nantinya akan dijadikan entitas perusahaan baru, karena nantinya kami ingin memisahkan antara perusahaan manufaktur dan perusahaan marketing gitu. Oke, dari saya cukup, terima kasih. Terima kasih banyak. Saya maunya bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Thank you very much. Thank you very much, everyone. Thank you very much Bapak Indra Warno. Oke, alright, masih ada waktu. We are going to from Mr. Dennis would like also to ask a question, please. Luar biasa, kendala-kendalanya itu masih kami bisa untuk mempresentasikan tentang bisnisnya. Seru banget. Ini kalangan muda Indonesia ya. Apresiasi. Pertanyaan dari saya singkat, saya ingin tahu revenue streamnya SPD itu apa aja dan berapa persentase kontribusi dari masing-masing revenue stream terhadap politik di bisnis. Terus yang kedua, saat ini kendala kamu apa aja tantangannya yang bisa? Mungkin boleh cerita mengenai Pak. Terima kasih. Untuk revenue stream sendiri, kami itu mempunyai 2 sumber utama yang paling besar yang tadi kami ceritakan sebagai produk unggulan kami, yaitu dari custom dan service. Sebelum tahun 2020, custom itu mendominasi untuk margin atau profit dan omset gitu, dan revenue. Tapi setelah tahun 2020, 2021 dan 2022 itu service menyusul secara revenue
secara revenue-nya dan secara marginnya. Karena kalau misalkan tadi yang berhubungan dengan custom itu kan terkait dengan orang yang suka modifikasi saja marketnya. Tetapi kalau service itu lebih general. Jadi kami bisa bekerja sama contoh dengan Mercedes-Benz, dengan Toyota, dengan Honda karena mereka tidak memiliki layanan service. Saya kasih contoh misalkan ada speedometer Mercedes-Benz S-Class itu harga satu speedometernya itu 70 juta rupiah. Nah, daripada diganti baru, misalkan mobilnya Ferrari, Lamborghini itu bisa sampai ratusan juta untuk speedometernya saja. Sedangkan jika di repair di tempat kami itu hanya 10-20% saja. Jadi bisa menghemat budget banyak dan itu masih potensial untuk dinaikkan lagi harganya dan mendapatkan margin lebih tinggi lagi. Itu untuk revenue-nya sama marginnya. Tadi pertanyaan yang kedua, tantangan. Tantangannya tentunya kita edukasi marketnya itu lumayan capek ya. Maksudnya lumayan capek itu karena sebelumnya tidak ada perusahaan speedometer yang terkenal di Indonesia. Rata-rata itu pabrikan gitu. Jadi kami perlu ekstra edukasi marketnya itu mungkin lewat ads, mungkin lewat paid promote, lewat endorsement, kemudian lewat offline store, door to door gitu. Nah, jadi ini tantangan yang paling besar. Kemudian tantangan yang kedua itu adalah bahan baku elektronik ya. Di Indonesia belum ada penyedia yang bagus atau belum ada pabrik produk elektronik SMD yang kecil-kecil itu, jadi kami harus tetap impor. Dan yang ketiga tantangannya itu tentang mesin produksi. Nah, kami sekarang masih bermitra dengan beberapa tempat untuk mesin produksi dan yang itu pun hanya beberapa di Indonesia kami sudah muter, cuma 1 dan 2 perusahaan saja yang sanggup memenuhi yang kami inginkan secara kualitas. Terima kasih. Boleh kasih tepuk tangan dulu. Gentlemen, thank you for the time and opportunity given. I'm Priscilla, representative from Botica. Let me introduce you about Botica. Botica is an AI company that enable business to automatically serve their customer in more efficient and also easy way. For our mission, we would like to provide AI that can interact both in text and also in a voice using modern communication channel. For our vision, we would like to make artificial intelligence to be able to serve human beings. For the problem statement, we have two problems. First is problem in conversation. We aware the changes in consumer behavior when interacting using various communication channel. And the problem is for some of the company, they doesn't have the technology to manage it properly, efficiently, and fast. And the second one is customer service problem. We know that customer service always do the same work almost every day by answering the customer question that tend to be repetitive. Here we are, we give our solution, which is combination with a lot agent, chatbot, and also one dashboard customer service technology that based on artificial intelligence. This is some of our products. First one is custom chatbots and also Botica platform. In here, we give virtual assistant chatbot that integrate with the AI and also NLP and machine learning that help for the visa industry, customer service, booking, transactional, HR, medical, and also product information. For the second product, we call it Unibotica. Unibotica is one single dashboard that will integrate with 22 communication channel that are already available to help the customer service answer the question from the user in the same time. The channel is from social media, chat messenger, voice call, web chat, email, and also chatbot itself. The next one is WhatsApp Business API. Botica is one of the BSP WhatsApp in Indonesia, and for the implementation, we could integrate the chatbot on the WhatsApp channel. Then when the user communicate to the WhatsApp, it will be answered automatically by the chatbot. And when the chatbot couldn't answer the questions, it would be tandem answering by the agent using the omni-channel. The next one is our platform. Platform is a dashboard that has fully control of the chatbot. So you could build your own chatbot, you could integrate your rules, monitor, and also your own reporting and also chat console. Next one is text to speech and speech to text. This system also is integrated with the artificial intelligence for the user, mostly for YouTuber, content creator,
The next one is Voice Botica. Voice Botica is combination between speech-to-text and text-to-speech technology. Usually, this technology used by the banking for reminder call for their billing and also credit collection for their billing. This is our product assisting, as already mentioned previously. Our next product is Botica, the broadcast system for omnichannel, Botica Meta Human Studio, and also Voice Market. This is our complete advantage, combination of chatbot and omnichannel, in-house text and voice technology, connected to the existing API, highly customized, fast delivery, and also competitive pricing. This is our business model. We have free trial, one-time cost for setup fee, subscription, premium, and also renewal. This is our market size for the TAM, SAM, and SOM. This is our competitor matrix. For the enterprise or B2B, we have Botica itself and chatbot, which is served by Botica platform. Real admin, we have only Botica, and B2C, we have Chat Botica. We are aware that more than 64 million enterprises in Indonesia seek for this solution. Therefore, we want to increase more than 30 million message traffic that we have, and we want to collaborate with a partner and also clients. These are some of our clients, and this is one of the biggest clients in Landmarks, using 14 languages from Indonesia until China. Some of them are using their own language. Here are my team member. I represent Mas Dito here as a business manager, and this is some of their background. Thank you, and let's start from Adobe Intervision. Thank you. All right. So you have multiple products now in Botica, right? Yes, true. So what I'm thinking about, are you guys have different metrics to track per product, or do you have specific metrics for the holistics of all products? Thank you for the questions. We have different metrics for each products. Like I already mentioned previously, for the enterprises, we have Chat Botica. For the real admin, we have Omni Botica as our customer service or one dashboard for customer service. And for the B2C, we have Chat Botica, which is for the small medium enterprises using our platform to create or build their own chatbot. We could help them also training using our platform. In terms of the metrics, what kind of metrics do you track for each product? The first one, we try the metrics for the enterprises for the chatbot, because we aware that at that time the people are hard to communicate with the customer service. So at first we built the chatbot and focusing on the enterprises sector. Then throughout our journey, we expand to another metrics such as the admin and also for the B2C metrics. It's from the sales metrics or the retention also? For the sales and also retention, both of them. Yes, thank you. Okay. Ready? Okay, we are going to connect with one of our potential investor, with Miss Arina from Cyberport. Miss Arina in here with us? Okay. Miss Arina, you have a question for Botica Technology that presented by President. Hello. Yes, can you hear me? I can hear you. Alright. Okay, so I have two questions. The first question would be, I understand that Botica has their own platform for AI and your own ML, machine learning, right? So, do you use the integrated channel? Because I understand that you are integrating with all the 32 communication channel. Do you use the data from the 32 communication channel that you are integrated with to train your own machine learning? That would be my first question. The second question is that I'm sure that it is cloud-based technically, so you are enabling subscription model for the users, right? So the different offerings of subscription models that you are planning to offer to the
that you plan to offer to the subscriber? I think those are my two questions. Thank you. Thank you for the question, Ms. Anita. Yes, for the first question regarding the sorry, let me answer the second question first regarding the subscription. For the chatbot and Omnibotica that we have two, and WhatsApp, we have two different subscriptions. For the chatbot, we have for the MIU or monthly active user. So for the traffic and for the omnichannel, we only implement the subscription fee for the agent. So how many agents that would like to manage the omnichannel or customer service that would like to manage the omnichannel? And for the WhatsApp, as you all know, globally, it's divided into user initiate, which is for the interacting with the user, and also this initiate, which is for the broadcast. And also, what the SLA given is basically we give based on the high, medium priority or low or medium priority. So for our technical support for the high, for example, for the high SLA can be solved within 30 minutes for the support, and for the medium one is between 1 until 1 hours. For the low, it could be up to one day. So the next day we will solve the problem for that. For the first question, sorry, I'm a bit forget. Could you repeat for the first question? Sure. Because I understand that you guys have your own, you train your own machine learning ML, right? So do you use the communication channel integrated to your product as the basis for the trainings given to the ML? Okay, thank you. For training our chatbot itself, we built our platform in-house and connected to the, of course, big data, but for the NLP and machine learning, we train it in-house. So it's our system is provided available in Yogyakarta for the in-house technology. Yes. Okay, so the data used for the training, is it something, meaning it trains on the data based on Botica's transaction only? Do you connect to any other platforms for the training purpose? So for the training, for the chatbot that we have, it's not auto learning, it's semi-auto learning. So when we input the keyword or the intent into the chatbot, it will train or identify the keyword. So the chatbot is trained when the data or the script is given to the chatbot. The data that we already have, we store it. We store it on cloud in AWS. AWS, okay. Alright, clear. Thank you. Thank you. Can I have a big applause for Biotica Technology Indonesia? Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian, terima kasih Mbak Priscilla. Distinguished investor, my name is Fikri Al-Jufri. I will represent Gulani brand. It's an organic coconut sugar produced by Kirei Natural Taruno Abadi. We have several international certification from various institutions, and also we are already export to Hong Kong, Malaysia, Canada, and also South Korea. So we see that the demands of low glycemic index sweeteners becomes more higher because of the healthy lifestyle in our society. From these figures, we can see that the coconut sugar has the lowest glycemic index rate. And Indonesia is the largest coconut producing countries in the world. So we believe that we can supply this product in the future and become the leaders. Some of the benefits of this product, including the lower glycemic index rather than other sweeteners, more or less about 35 rate, and also this is a natural product without chemical and comply with the organic production system.
and the shelf life is up to 2 years. We have developed many various packaging to fulfill our customer needs. This is our vision and mission, and our company milestone start from 2015. In 2019, we have received the HACCP certification, and in 2021, we have received the organic certificate by the control union, follow the halal certificate from the local authority in 2022. The market is very huge across the continents, including the beauty, food and beverage industry, and also can be consumed directly with men and women who has enthusiasm in healthy lifestyle between 35 to 60 years old. And we are very serious to develop our supply capacity. That's why we develop our farmers to meet our customer demands until the next 5 years. So we invite you to collaborate with us with the initial investment of 1.72 billion rupiah with investor margin equal to 18.8%. We enjoy 20% of sharing profit of 1.6 billion rupiah net margin, and many things. Sorry. This is our team. Mr. Sumartono is our CEO. He has experience in food and beverage industry, also the hospitality in several local hotels in Indonesia. And Mrs. Nur Indarti as the Chief Finance Officer. She has experience in managing travel agent company. And me, myself, Fikri Al-Jufri, I responsible for marketing. And I have experience to supply the global market for beauty and chemical industry. Many good things come from coconut sugar. So please join us in this sweet world. Thank you for having me. Have a good time. Thank you, Mr. Fikri. So, ladies and gentlemen, kita akan connect dengan our potential investor also buyers. Boleh dari Bapak Felix, mungkin ada pertanyaan Pak untuk Kirai Natural, Pak Fikri dan tim. Silakan Pak. Tes. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tadi Bapak memberikan gambaran bahwa marginnya 18%-an ya Pak ya. Itu dalam 1 tahun? 2 tahun. 2 tahun. Oke, jadi dalam 2 tahun baru kita dapatkan sekitar 18% ya Pak. Ya. Dan itu akan terus jadi long term investment atau kita akan setelah 2 tahun Bapak akan jalan sendiri dan kami check out? Ya, untuk yang kita tawarkan sementara ini di 2 tahun pertama, karena terkait dengan sertifikasi itu Pak. Jadi sertifikasi ini berjalan setiap 1 tahun dan kita proyeksi untuk 2 tahun ke depan. Saat ini kita sudah expand, mulai penetrate ke beberapa negara untuk serius ngembangin market ini. Jadi setelahnya baru mungkin kita bisa bicarakan lagi untuk kerjasama selanjutnya. Karena pengembangannya tidak stop sampai sini, ada 8 area produk apa yang bisa kita kembangkan ke depannya. Oke, jadi sebenarnya masih banyak peluang untuk kerjasama di sisi yang berbeda Pak ya? Betul. Oke, baik. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Bapak Felix, ya Bapak Agus. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Saya Pak Agus nama. Saya lihat tadi pangsa Bapak baru di Asia ya Pak. Sorry, pasarnya baru di Asia ya Pak. Asia? Iya, baru Asia saja Pak. Iya, Asia dan Amerika Utara juga masuk Pak. Jadi ke Kanada kita sudah masuk, untuk Asia di Hong Kong, Malaysia sama South Korea. Hambatan untuk setiap produk itu untuk negara tujuan itu kira-kira kan produknya tidak sama tuh Pak. Untuk mengatasi itu bagaimana Pak? Permintaan. Untuk volumenya Pak? Bukan permintaannya itu Pak. Kan setiap produk negara itu tidak sama Pak. Permintaan itu tidak sama Pak. Perbedaannya selama ini yang kita
hadapi di perbedaan kemasan saja Pak, karena produknya itu sebetulnya sama spesifikasinya. Untuk kemasan ini yang mereka minta custom dari sisi packaging design maupun juga dari gramasinya. Sementara ini masih dua itu yang kita hadapi. Tapi untuk expired itu cukup lama Pak? Maaf Pak, Expirednya cukup lama tuh Pak? expired shelf life-nya sampai 2 tahun Pak. 2 tahun. Sampai 2 tahun. Oke Pak. Iya. Makasih Pak. Oke, terima kasih Pak Agus dan juga Pak Felix atas pertanyaan dari offline. Kita akan connect dengan salah satu potential buyer. Itu tadi Bapak lihat dari diagramnya Bapak bekerja sama dengan Partmart, dengan petani-petani. Nah, bagaimana Bapak punya engagement sama mereka? Bagaimana Bapak membina hubungan dengan mereka untuk mensuplai pasok yang tertentu, kualitas tertentu, dikarenakan misalnya ada permintaan dari klien. Itu satu. Kedua, atau mau jawab dulu Pak? Silakan Bu, pertanyaan kedua. Oke, yang kedua mengenai packaging tadi. Tadi saya dengar Bapak juga sudah masuk ke Kanada, dan Kanada mungkin karena saya konsentrasi marketnya di EU, di Finland dan EU region, Kanada mungkin similar market dengan EU. Itu konten dari packagingnya apa aja Pak? Yang informasi yang diberikan apa aja? Dan adakah sertifikasi tertentu yang harus dipertimbangkan untuk masuk ke EU region? Itu aja Pak. Baik Bu. Terima kasih. Yang pertama kuncinya adalah training dan training edukasi dan juga kontrol Bu. Jadi petani-petani 118 petani yang saat ini kami bina itu selalu mendapatkan edukasi, pengawasan juga dari internal kontrol kami, dan juga setiap random setiap 2 bulan itu kami juga dapat pengawasan dari Badan Sertifikasi Organik Dunia. Kami ada 2 sertifikasi yang dapat dari Europe, satu, yang keduanya dari Amerika Bu. Dan 2 badan ini melakukan inspeksi secara rutin per 2 bulan, sehingga kita pastinya harus terus memenuhi persyaratan quality dan juga standar yang diharuskan. Oke, jadi ada pembinaan secara berkala ke para petani dan bisa memasok. Gitu ya Pak maksudnya? Betul, pembinaan terus menerus. Oke. Jadi tidak 1-2 kali tapi terus menerus. Kemudian yang kedua tentang market Finland. Saat ini kami packaging konten. Packaging. Isi dari kemasan itu informasinya apa aja yang dimuat? Oke. Setiap negara mungkin berbeda-beda, tapi intinya nutrition facts-nya harus dicantumkan. Ada beberapa yang sudah kita bisa masukkan di situ, dan mungkin kita perlu cek lagi regulasi di Eropa. Dan untuk market Eropa sendiri kami sebetulnya sudah dapat sertifikasi dari Control Union dari Eropa itu. Jadi sebetulnya sudah bisa comply masuk ke sana. Oke, jadi komposisi dari isi produk Bapak sudah tersedia. Nah, jadi relasinya dengan tadi ya Pak, dengan farmer, ada nggak storytelling dari inisiatif Bapak, dari kegiatan bisnis Bapak yang dituangkan dalam packaging? Misalnya Bapak bekerja sama dengan petani dan Bapak meningkatkan taraf kehidupan para wanita misalnya di daerah tertentu. Ada nggak storytellingnya di packaging Bapak, walaupun sedikit, misalnya kayak semacam sebaris 2 baris. Ya. Bisa kita kembangkan Bu ke depannya, karena sekarang ini permintaan tersebut sebetulnya datang dari customer kami, dan brand ini bukan brand kami yang digunakan, masih brandnya para customer kami. Ya, jadi produk berarti ya. Bisa kita kembangkan ke depannya seperti itu. Dan memang siap. Terima kasih. Terima kasih. Oh, silakan masih ngobrol. Oke, terima kasih. Terima kasih Miss Dea. Boleh tepuk tangan dulu untuk Kire. I'm Novi, and I will to introduce my factory. My factory name is Seven Santara Jaya Food. Okay.
Nusantara Jaya Food, the location at Malang City, and we established at 2017, and we are focused for production to production frozen food, frozen vegetable, and fish. These are my vision and mission, and these are our team. I have two teams, one for farmer and one for production. I'm here, the CEO. Yeah. We know we have a big problem in the world after COVID-19 because COVID-19 make a consumer change habit for consume the product. The consumer need like search, and here we make a new fisheries production, and the 5 and 6 year we must change the technology, and the 7 and 8 year we expand the market area, and we develop a new organic product, and the 10 years ago we hope we can stop and we can competitive in the world. Here my certificate, and this one the general market, and then my export activity. This one the activity for exhibition too. Okay, thank you very much for your attention. Thank you. Can we have a big applause as well? Baiklah, Bapak Ibu, Ibu Novita boleh ke tengah, mungkin jangan jauh-jauh. Nanti nggak dilihat loh sama para investor. Saya langsung ke Bapak Agus Nama, PT Anugerah Pratama Logistindo. Mungkin Bapak punya pertanyaan Pak untuk Bu Novita, silakan. Boleh dibantu mungkin mikrofon? Ya, terima kasih. Ya Ibu Novita, saya lihat Ibu ini pangsanya kan ekspor ya Bu ya. Nah ini kehambatan Ibu kalau ekspor itu apa, gimana Bu? Hambatan untuk ekspornya? Apa untuk produknya atau untuk pembelinya Bu? Untuk linknya gitu ke sana ekspor. Untuk ekspor. Hambatannya di mana Bu kira-kira Bu? Kalau Ibu mau jualan ekspor itu gimana? Kalau saya akan menjawab pertanyaan Bapak. Kalau hambatan sendiri, kalau kemarin terkait tentang freight-nya Pak. Kalau sekarang karena freight sudah mulai stabil, maka kendala-kendala yang terdahulu sudah dapat kita tangani. Kalau tantangan kedepannya, yang pasti buyer-buyer kami tentunya akan melihat terkait sustainable for raw materialnya, kemudian bisa kami ikutin permintaan mereka, karena kan ketika kita melakukan kerjasama dengan luar negeri, mereka akan meminta kapasitas kita selama 1 tahun seperti apa. Dan ke depan saya ingin bisa menguasai 5 benua Pak. Ya, pasar ke 5 benua. Boleh tepuk tangan dulu. Oke, kita akan connect dengan Oke, kita akan connect dengan Bapak Raffles Chan yang sudah terhubung dengan kita virtually. Mr. Raffles Chan, can you hear? Right, can you hear me? Yes, 7 sound, please. Okay. Sorry, my background is a bit noisy here. I would like to ask, like, if they have any, like, have they ever like export their frozen cassava into China yet? If a possibility for export to China, I think we have, but we must sit together. We must discuss how can I to export to China, because the China have a legality, and we must do complete all. So it's about the agility of the policy of China. Yes, indeed, but just for you to know, because you know, right, as you know, China market is a massive market. So, yeah, I think we can facilitate for that, because we have an incubator in China, and we have 7 offices in China. We are well connected with all the governments, and in fact, we are the appointed official partner from the China government for the lending of technology transfer and commercializations, and even for school tech or education tech, and all these, they are very welcome to so-called
land in China. So anyway, I will come over on the 11th to 14th to Indonesia, Jakarta. If you guys are in town, maybe that I can come and meet you guys in person. Thanks for that. Okay, Mister. Thank you, Mr. Raffles. I think Miss Novita is quite a bit nervous to talk with Mr. Raffles, but actually she is really appreciate about the proposal. And then also there is ada penjajakan atau nanti because China is a very massive market dan ada beberapa regulasi yang perlu didiskusikan. Nanti bisa setelah ini penjajakannya. Itu saja. Boleh kita kasih tepuk tangan dulu untuk Nusantara Jayaku, Ibu Novita. Terima kasih sekali lagi. Oke. 69% limits agricultural land in food sovereignty. 75% agricultural land Indonesia is being limited. The price of non-subsidized fertilizer is up to 5 times the price of subsidized fertilizer. We have solution. Geolit reduce cost chemical fertilizer up to 25%. Geolit conditioner repair degrade land. And the third, reduce using urea fertilizer up to 35%. What is zeolite? Zeolite is crystalline aluminum silicate material commonly used as adsorbent and fertilizer. Located on Blitar, East Java, with high CEC and suitable for plantation, treatment, aquaculture, water filter, and biodiesel fertilizer. This is our product. Our product is 100% natural, contain high CEC. It helps increase the CEC in the soil, repair soil damage due to use of chemical fertilizer, saving cost of using NPK and urea fertilizer. This is our journey. 2017 we found. 2018 we started to Philippine and fertilizer company. 2019 we started to Korean German poultry company. 2020 and until 2021 we obtained order for plantation at about 4,000 ton and 3,700 ton. On March 2022 we obtained fertilizer registration permit from the Ministry of Agriculture, and December 2022 we secured order for 2023 at about 2,600 ton. Our revenue on 2020 we are only 500 million rupiah. 2021 2.5 billion and 2022 3.5 billion. In our stream 90% from our product Geobase. This is our competitor. This is our field on plantation, cat litter and mycorrhiza. This is our current market. Our current market now 600 ton per month, and we focus on plantation and agricultural customer, and we secure 35. Connect virtually ada Mr. Arga from SETC Sampurna. Bapak Arga? Halo. Halo. Oke. Suara saya terdengar? Suaranya terdengar, tapi boleh sedikit naik Pak volumenya Pak. Oke, kencangkan dikit ya. Yes. Ya. Terima kasih. Oke. Terima kasih kesempatannya. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Selamat siang, selamat untuk progres usahanya Pak. Izin bertanya Pak Muhammad satu. Tadi untuk investmentnya antara lain akan diarahkan ke ini pemenuhan demand di tahun depan gitu ya Pak Muhammad. Ya itu dari dalam atau luar negeri Pak Muhammad demandnya? Customer kita sekarang masih fokus ke dalam negeri saja. Dalam negeri ya, berarti ya. Keluar belum ya Pak? Masih belum. Ya, kemudian pertanyaan kedua Pak, kapasitas produksinya maksimal berapa saat ini Pak? Sekarang 600 ton per bulan. 600 ton per bulan. Berarti investment tadi untuk nambah alat atau nambah kapasiti. Jadi yang pertama adalah peningkatan kapasitas dari 600 ton menjadi 1.750 ton per bulan. Kapasitas mesinnya ya Pak? Iya.
Kalau bahan baku aman? Bahan baku kita secure 35 hektar lahan, jadi bisa untuk sekitar 100 tahun ke depan. Oke, itu prinsipnya dengan kemitraan atau seperti apa Pak untuk raw materialnya Pak, atau pengadaan sendiri atau seperti apa Pak? Raw material untuk 2021 sampai 2022 kita masih membeli ke pemilik izin tambang, cuman mulai sekarang 2002 kemarin kita obtain 35 hektar kita sendiri. Diminta sendiri yang 35 hektar ya? Ya. Di Blitar atau di daerah lain? Di Blitar. Oke. Pertanyaan terakhir dari saya, maaf agak banyak pertanyaannya. Jadi tadi masih konsentrasi di dalam upaya-upaya apa saja yang dilaksanakan sampai saat ini Pak untuk pengembangan pasar di dalam negeri Pak Muhaimin? Jadi untuk pengembangan pasar, kita sebenarnya tidak ada masalah untuk pasar. Jadi untuk pasar di Indonesia itu sangat besar sekali. Jadi kalau untuk sektor maintenance sendiri, kita sekarang masih sekitar 5.000 ton per tahun dari kebutuhan 50.000 ton per tahun. Jadi untuk satu sektor itu kita masih sedikit sekali. Belum lagi untuk sektor yang lain seperti aquaculture, terus untuk feed mill dan lain-lain. Jadi masih sangat terbuka sekali. Oke. Cukup dari saya itu dulu. Terima kasih Bapak Ari. On marketing value, is there any study done or use case done on specific plantation like palm oil or other plantation? How does that help with the performance gain or the ROI for the utilizing the product? I think that would be the first one. And the second one, is there anything, any study done for the competition of the product of zeolite? That's something that I wanted to know further. That's all. Thank you. Miss Arina, boleh? Sorry, I'm sorry. I think Miss Muhaimin ask for a simple question simplify the question for the first one. Would you mind? Sure. Saya cuba nombor satu ya. Semua kurang faham. Thank you very much. Pernah digunakan ada study dilakukan penggunaan zeolite itu untuk seperti palm oil plantation ataupun durian, pernah digunakan atau tidak, dan apa hasilnya? Adakah dia bantu dalam ROI dan kena enforcement ataupun performance yang menggunakan zeolite yang boleh diterangkan untuk marketing value? Oke. Jadi gini, customer kita sekarang perusahaan kelapa sawit namanya Best Agro International. Jadi mulai tahun 2021, sebelum 2021 sudah ada penelitian internal dari perusahaan mereka bahwa penggunaan zeolite untuk kelapa sawit bisa meningkatkan berat tandan sebesar 30%. Yang pertama itu. Jadi yang kedua, bisa menghemat penggunaan urea. Jadi pupuk urea dicampur dengan zeolite itu bisa menghemat sebesar 35%. Jadi untuk segi cost-nya bisa menghemat, dan untuk dari segi tandanya bisa lebih berat. Is that clear enough for the answer? Yeah, clear. Okay. For second question, is that still? Is you have second question or is already clear, Miss Arina? Oh sorry, yeah. The second question I have, kompetisinya tentang apa produk lain yang compete bersama zeolite itu, dan bagaimana bedanya antara zeolite dan juga sisi produk yang lain. Untuk kompetisi di Indonesia kita sedikit sekali. Jadi di Indonesia itu hanya ada 3 daerah untuk bahan baku. Yang pertama adalah dari Lampung, Sukabumi, dan di Blitar. Dan untuk Blitar sendiri itu kelebihannya adalah CC atau KTK-nya itu yang tinggi. Jadi karena KTK tinggi itu sangat dibutuhkan untuk tanaman. Jadi untuk kompetisi di sini
untuk Jawa Timur, karena untuk Jawa Timur sendiri kita masih baru satu perusahaan yang memiliki izin edar dari Kementerian Pertanian, jadi kita istilahnya masih monopoli itu kayak gitu. Miss Arina, is that clear enough for all questions? Yes. Okay, thank you very much. Nanti lanjutannya ekspor ke Malaysia dan sebagainya nanti boleh dibimbing lebih lagi lah kalau ada. Oh wow, okay, thank you. Thank you. Thank you, Miss Arina. Can we have applause for Bapak Muhaimin from Zio Bank Indonesia? Okay. Hawaii. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, ladies and gentlemen. I am Rahman Study from Surabaya. Let me inform you about our product, our company. Stage is yours. Okay, thank you. Martabak Hawaii based on Surabaya. This is our team. I am the CEO, Rahman Setiadi, and Marketing Manager Eki, Slamet as Operational Manager, and the Finance Manager. Okay, the problem is most of martabak sellers they are inside of the road. So we want to scale up our outlet from side of road to the shop to the kiosk on outlet. So we want to perform the product from ingredient and food grade package. Okay, this is the brand licensing from Kementerian HAM and the history of martabak. We established in early 2013 and has been franchising since 2014. Next. Okay, this is our brand licensing, certificate halal, brand from Kementerian Hak Asasi Manusia. Okay, this of our outlet branch. We have 75 outlet until now. From 2014 until now, we have 75 outlet. This is the SWOT analysis, and this is the past performance of 3 years. We have a profit for average 25 up to 30% per month. Okay, this is the investment objective of planning. Milestone with a modern standard outlet that are in sort of outlet, so it can maintain cleanliness and hygiene outlet. Let's be part of the success of the business with Martabak Hawaii. This is the kind of our product. Okay, there are sweet martabak, salt martabak, and pizza cut martabak. This is the kind of our outlet, completely with coffee shop, and there are such kind of variant of drink that can dine in, not just take away. Okay, video please.
Oke, thank you. Thank you. Oke, Bapak Rahmat. Pengen tahu yang pertama Mas, average order value-nya. Tadi kan kalau nggak salah di sini price per unitnya itu kalau nggak salah Rp20.000, betul Pak ya? Iya, kita menjangkau dari middle low, tidak seperti kebanyakan martabak yang di Jakarta. Oke, sekali orang beli itu mungkin nggak cuma satu, kadang-kadang Nggak 2 sampai atau 3 gitu ya. Nggak sampai 100.000 bisa dapat 3 pot. Wah, mantap. Iya. Jadi average order value-nya 100.000. Iya. Oke, jadi biasa orang beli 3, 4, 5. Kecuali mereka milih toppingnya full coklat. Kadang mereka kita pilih pizza cut, mereka minta Toblerone, KitKat. Mereka bisa beli pizza cut. Itu tidak sampai 100.000. Tidak sampai 100.000. Oke, kalau satu loyang berapa? Satu loyang antara 30.000 sampai 50. Oke. Lalu ini kan tadi ada 75 outlets. 75. Keren banget. Nah, itu sistemnya franchise, kemitraan atau buka sendiri semua, Pak? Ya. Saat ini kami yang dikelola sendiri ada 10, sisanya adalah kemitraan. Nah, ke depan kami ingin semuanya mitra itu adalah full sentral dari pengelolaan kami. Oke. Lalu yang terakhir pengen tanya persentase antara take away, dine in, dan juga online itu kalau dibandingkan berapa persen? Ya. Pengalaman kami begini, untuk kota ketiga itu 50-50. Jadi 50 online, 50 offline. Tapi kalau di kota besar kayak Surabaya, Malang, kemudian kita ada di di Bandung, kita online itu hampir 75% online. Oke, thank you Mr. Danish. Ada yang mau bertanya lagi dari offline investor? Saya rasa kita ke Mbak Dinda. Mbak Dinda from BNI, mungkin ada pertanyaan untuk Bapak Rahmat. Silakan Ibu. Selamat siang Pak Rahmat. Kami dari BNI. Yang ingin kami tanyakan Bapak, kalau di sini kan ada kebutuhan investasi sekitar 900 juta ya Bapak. Nah, kalau boleh kami tahu kebutuhan investasinya itu untuk apa ya Pak? Apakah untuk perluasan lokasi usaha, penambahan store, atau untuk modal kerjanya? Iya, kami sebenarnya ingin ada role model outlet, yang mana kami itu ingin membentuk outlet seperti PHD, Pizza Hut Delivery. Kalau saya berpikir begini, kenapa sih makanan Itali bisa masuk Indonesia dengan yang bersih dan areanya dingin? Kenapa martabak tidak bisa? Padahal martabak ini makanan legend, makanan yang sudah dimakan oleh orang sejak dulu gitu. Jadi kami ingin mengangkat martabak ini tidak hanya jualan di pinggir jalan. Nah, investment yang kami harapkan adalah kami ingin semacam pilot project, nanti satu outlet itu bisa model PHD yang tempatnya bersih, di ruko, model pakai AC, dia bisa dine in, bisa ngopi, bisa minuman yang lain. Nah, itu besaran itu tergantung, kadang yang paling besar adalah disewa outlet sama renovasi. Kalau hanya alat-alat sekitar 100-an juta sudah dapat. Sudah ada gambaran Pak nanti lokasinya di kota mana atau tetap di Surabaya? Selama ini kami basisnya di Jawa Timur. Kami di Jawa Timur ada 60-an outlet. Nah, kami ingin mencoba di kota besar ini di Jabodetabek, kami akan membuka seperti yang PHD lakukan atau Domino's bisa lakukan. Keinginan saya, kenapa makanan Itali bisa? Kenapa makanan Indonesia tidak bisa skill up? Itu harapan saya begitu, dengan tempat yang bersih, pakai AC, bisa minum, packagingnya bagus, gitu. Tidak hanya jualan di pinggir jalan. Gitu. Kalau secara legalitas domisili usaha itu di Surabaya ya Pak ya? Surabaya, Jawa Timur. Ya. Baik Pak, mungkin kalau dari kami BNI untuk apabila memang Bapak membutuhkan support pendanaan, mungkin yang akan proses adalah wilayah kami yang ada di Jawa Timur. Nah, Sidoarjo. Ya, nanti Sidoarjo ada, kami di Gedangan. Base ininya aja sih Pak, sesuai dengan lokasi domisili usahanya. Lokasi usaha. Yang izin-izin awal, perizinan awal itu kan di Surabaya ya? Iya.
Nah, itu nanti bisa kami hubungkan dengan kantor cabang kami yang ada di sana. Oh, siap. Seperti itu. Terima kasih. Izin Bapak, kontak Bapak kami sampaikan ke cabang sesuai dengan lokasi area domisili usaha Bapak ya. Terima kasih. Terima kasih. Ada good news. Ada Pak Indra juga nih yang sudah terhubung dengan kita secara online. Pak Indra Uno. Yes. Oke, Pak Indra Uno langsung tertawa loh ini Pak. Sudah Bapak, kenal. sudah kenal. Pak Indra, halo Pak. Love to produce the furnace because they have preparation and they have no education well. So it was the first problem. And then the second problem, in terms of manufacturing, in terms of traceability, there are 1,800 quota of export. Indonesia Cak Rahmat dari Indonesia sini. Okay, thank you very much, Cak Rahmat. So all the investment is just to make one showcase so that it can be replicated. Seperti itu ya? Ya. Okay. So how much impact do you think it will be to your business in terms of the sales increase or the likelihood people will replicate your model? How much do you project or foresee that in the future after the initial showcase of one outlet? Oke, thank you Mr. Indra. Dibahas aja ya biar. Campur-campur boleh. Campur-campur sih. Iya. Pakai Surabaya. Surabaya. Ya. Ngene Cak. Aslinya pengennya martabak itu tidak hanya jualan pinggir totolan pinggir talang. Ini Janglish ya, Java English ya. Jadi tidak hanya jualan di pinggir jalan. Jadi harapan kami ketika sekarang style orang itu lebih banyak online dan dia pingin suasana yang toko ataupun outlet yang bersih, higienisnya dapat, kemudian dia tidak hanya take away, bisa dine in, bisa ngopi, bisa sambil ngobrol dengan teman, makan martabak, ngopi. Nah itu harapan kami ke depan. Jadi mungkin ini tidak hanya masakan Italia yang bisa begitu, tapi ayolah masakan Indonesia bisa lah begitu. Harapan kami begitu, karena martabak ini sama martabak asin atau martabak telur dengan martabak manis kan sudah familiar, sudah legend di Indonesia. Kami ingin scale up to the outlet with cleanliness and hygiene product. That is. I think Pak Indra freezing ya. Pak. Oke. Bapak kayaknya nge-freeze Pak. Sorry. Saya bisa dengar. Oke. Cek. Sudah. Bisa dengar? Bisa. Oke. Bisa. Oke. Terima kasih atas jawabannya dan semoga yang dari BNI itu bisa memberikan banyak seger. Amin. Seger. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak Pak Indra yang sedang jauh dari Jakarta. Terima kasih Bapak. Oke, terima kasih. Boleh kita kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Rahman Setiadi, Martabak Kawai. Terima kasih. Then we are confident to achieve more than 16,000 of application users and so impact the capability and capacity of the raw material supply, and then we can have labor around 330. Dimatiin aja data. Oh, nggak bisa ya. Profit by 2026 and get the book value on this year, and the profit was 14 billion rupiah.
And thank you very much. We confident to realize the dream. Bilang aja kalau udah habis Oke, ini ada big applause for Markas Wallet. Boleh katakan Mas? Tapi dari sisi kesediaan bahannya itu ke depannya gimana Pak? Bapak bisa pastikan akan continue? Oh ya, as I said earlier that we have an application that contain video learning. Ini adalah contoh kita untuk membina para petani Malek. Alhamdulillah selama kita berjalan, as we work for this year, we have kita sudah mengadakan lebih dari 25 pendampingan di lapangan seminar. Itu ada sekitar 250-an alumni dan sekitar kita dibayar. Kita berbayar, setiap orang bayar sekitar 4.900.000 dan ini menjadi aset kita berkatnya sebagai sustainable of supply chain on next 2 until 5 years. Insya Allah dari sini semua kita bisa akomodasi kepastian dari supply chain-nya dan itu bisa kita bina menggunakan apps kita. Karena di sana ada beberapa fasilitas yang nantinya mereka akan dapat seperti IoT solution-nya juga, ada sistem kontrol. Silakan Bapak. Untuk Mas Fairuz, terima kasih presentasinya, ikut bersemangat Mas mendengar tadi ya proyeksinya, visi misinya dan segala macam. Mas Fairuz, kalau bertanya ingin tahu di dalam terkait bisnis modelnya. Ya, tadi kan dipaparkan ada beberapa, kalau saya lihat sih ada dua ya, ada servisisnya dan juga ada ini perdagangannya ya Mas Fairuz ya. Servisisnya layanan untuk petani, kemudian we talking about our integration. So ketika ini kita beralih ke satu komputer tertentu, maka bisa jadi nanti integrasinya akan tidak berjalan baik. Artinya kalau sejauh ini revenue stream yang kami dapat, yang memang paling bisa memberikan revenue stream adalah proses pendampingan ke para petani Malek tadi. Dan di sini ternyata impact-nya adalah kita bisa mendapatkan kepastian raw materialnya bisa lebih intens. Kita 2 tahun itu kita sudah bisa membantu quote unquote ya salah satu eksportir di Indonesia. Hello everyone, my name is Shahid and joining together only for this our motto to make a big step to our company. And then for the first, why this photo, this camera photo can display in this big screen, because at the first we ordered by Purna Paskibraka Indonesia organization chapter Malang City. We hope we can support the vision of UMKM Indonesia to increase the high level of economic the people of Indonesia. So we call that our company is dedicated our company to our country. In this opportunity, I want to introduce our product. Our product is the artisan coffee with the can packaging system. Why the can packaging system? Because can packaging system can make this product in long last time and good durability. Yes, this is our company, Berjaya Group. And the first, we just Slow Bar coffee shop located in Malang City. And almost 2 years ago, we want to enter the beverage industry with the next level. But there's different concept before. This concept doesn't require the customer to come to the outlet or place an order when he wants, but the customer can buy even though they don't have a plate to buy it before. Yes, our brand, the headphone is a bottle or packaging. Producing artisan coffee that can be consumed anytime, anywhere with the same taste and quality is purpose the beverage brand. Why this product to be released? Because we know recently the Starbucks, I think is one of the best in the market in coffee shop. Just also has been also released included with this business model. So I think it's good
project. This vision, providing high quality, healthy artisan coffee that is easy to get anywhere. Why I said healthy? Because even though we produce latte or milk, we use plant-based ingredients in the we use oat milk. This me as a founder and CEO, and then Randy as my partner as a creative director. This is our history sales from 2020 until 2022. The sales is only located in around Malang City. And I have project sales to the next year. Why this project sales can be possible? We want to plan the be located in 15 potential cities spread across Java and Bali. It's a funding requirement. It consists of 3 points: marketing, operational, production. Marketing, of course, to make exposure to our product, and operational to distribute at the 15 cities across Java and Bali, and production just only to produce the product, production the product. The total is 15 billion rupiah, value for 27 cities. This is our marketing strategy, as digital marketing, distribution channel, brand activity, and retail activities. Brand activities maybe with make exposure, maybe for example, make island store in mall, in office, in university to make exposure in the middle of the crowd of the people. Thank you from us. Thank you for having me and having me done. Oke, boleh kasih tepuk tangan dulu untuk Mas Syahid nanti. Kita akan langsung bertanya. Mungkin kita punya Mbak Katrina Lecuba atau Mbak Ocha dari Saratoga yang akan bertanya pertama. Silakan. Mic itu mungkin langsung. Aku tanya baru sekali kan. Kedengar? Sangat kecil Mbak, masih kecil. Kedengar? Iya, oke. 15 itu hanya Jawa dan Bali. Hanya Jawa dan Bali. Oh iya. Untuk 3 tahun pertama, kami fokuskan produk kami di Jawa dan Bali. Dan hanya untuk 15 kota. 15 kota. Dengan flavor yang sama. Dengan flavor yang sudah ada, apa ada inovasi baru lagi? Untuk kemasannya sama. Inovasi hanya terdiri dari jenis-jenis produknya saja. Karena kita memproduksi artisan kopi, jadi kopi-kopi yang kita produksi itu, contoh misalnya lebih kepada dari mana berasalnya. Contoh misalnya dari Bali Taman atau mungkin Aceh Gayo. Jadi lebih kepada diferensiasi produknya. Kalau untuk packagingnya mungkin hanya desain saja. Tapi kalau untuk konsep packagingnya botol seperti tadi, kaleng seperti tadi. Kalau seperti itu, tidak ada perubahan dengan desain lagi. Desain yang sama. Oh enggak, desain yang berbeda-beda tentunya. Desain yang berbeda-beda. Desainnya tentu berbeda-beda. Sesuai karakteristik masing-masing dari mana biji itu berasal. Oke, jadi ada desain baru dan flavor baru tergantung tepat berada. Kayak misalnya Kintamani, kopi Kintamani. Iya betul. Kalau untuk packagingnya bentuknya sama. Seperti itu kaleng. Packagingnya kaleng, tapi desain. Oke, iya. Desainnya berbeda. Betul. Soalnya jujur saya melihat desain ini kurang feeling, kurang menarik untuk kita ingin membeli. Jadi mungkin Mas bisa membuat desain yang lebih menarik sehingga orang akan membeli, akan mencoba membeli. Ya, karena ini cuma bulat-bulat yang saya lihat dari bulat-bulat, tapi saya nggak tahu itu isinya apa. Ya, mungkin bisa dibuat lebih menarik kalau kita menggunakan pendanaan, dibuat lebih menarik sampai orang yang membeli. Oke, terima kasih banyak. Cukup Boco? Thank you. Oke, kita ke selanjutnya. Oh. Jalur distribusinya kemana? Via mana aja?
Kalau untuk yang pertama, mungkin sedikit saya spoiler, di tanggal 17 sama 18 besok kita sudah mengadakan koordinasi dengan, karena kan kita basicnya adalah Purna Paskibra Indonesia, di mana Purna Paskibra Indonesia itu sudah memiliki pasti di setiap kota yang ada, sehingga kita dari distribusi yang ada kita menggunakan brotherhood tersebut. Sehingga tanggal 17 sama 18 besok Iya loh, ada teman saya yang kawin Paskibra, dua-duanya Paskibra. Salah satu kriterianya adalah bagaimana misi ini bisa dapat terlaksana. Nanti beberapa kota yang potensial, dia nikahnya Paskibra di wali kota Bandung. lalu setelah itu kita akan mengadakan itu lagi di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta, lalu kita ke Bali. Kalau selama ini penjualannya lewat mana? Selama ini dari yang tadi saya tampilkan di 2020 sampai 2022 itu hanya di Kota Malang saja. Dan tahun depan kita menginginkan sesuatu yang lebih, yaitu adalah ekspansi kepada kota lain. Itu jalurnya selama ini pakai apa ya, jalur distribusi channelsnya? Oh, kalau di Kota Malang saja kita pakai kita sendiri saja. Ya. In-store. Karena sebenarnya yang tadi saya bilang bahwa coffee shop kita tetap ada. Kita punya coffee shop di Kota Malang. Sejauh ini penjualan yang tadi itu hanya di coffee shop tersebut. Untuk di coffee shop itu yang dijual bentuknya seperti ini atau bentuknya? Iya, bentuknya seperti ini. Itu betul. Hanya saja mungkin kalau di coffee shop ditambahkan kayak kaki gelas atau dengan es batu, lalu orang makan sendiri experience lebih. Oke. Nah, kemarin ini selama ini mungkin sifatnya lebih ke retail. Lalu nanti masalah di sini scale-nya adalah creating a communal space in order to bring revenue to the domestic concept or bikin communal space. Nah, itu seperti apa ya? Nah, jadi pengennya sih kalau misalnya nanti ada di beberapa potensial kota, dan kita sebutkan juga ada beberapa bentuk marketing yang besar. Kalau memungkinkan di kota-kota yang memang sudah bisa dipresentkan dan siap dengan produk ini, kami inginkan tidak hanya jalur distribusi retail saja, tapi kita juga punya semacam slogan atau mungkin working space, dan itu yang kita buatkan di kota-kota, tapi tidak semua kota, untuk meminimalisir banyak. Hanya kota-kota potensial saja yang kita hadirkan untuk bisa benar-benar tergambarkan bagaimana konsep ini dan bagaimana yang dijalankan oleh bisnis. Oke, tadi kebutuhan investasinya 15 miliar untuk 20%. Berarti kamu mau value company kamu sekitar 75 miliar. Iya. Itu atas dasar perhitungannya dari mana? Atas dasar potensial market aja sih sebenarnya. Karena kita punya base di setiap kota, bahkan tidak hanya di Jawa dan Bali, tapi juga ada akhirnya bisa di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan seterusnya di Papua. Oke, terima kasih Bapak Denny. Ladies and gentlemen, first I want to ask you, all of the business people, have you ever been faced on the manual material handling safety? It's all about the NIOS regulation. That the people capacity to handle the material, it's just about 20 kilograms or 44 pounds. So, let me introduce you. My name is Revaldi. I'm CEO of Iberia. Migrate your technology in new era. We are founded into 2017 as a services technology tech provider, and we have a vision that to be a trusted AGV provider with advantage based on request, affordable price, and maintain specification. It's our business mission. Betul kayak gini tuh ingat Kir, tahu Kir? And talking about the potential market, based on the Indonesian statistical data, in Indonesia, SMI Indonesia, it's about 50.9 million, and 600,000 is our segment. It's based on the manufacturing, retail, and food sector that it covers to transport the goods. Siswanya itu bisa bikin produk apa? We believe that we can acquire 100 SMI that can be acquired as a client. Anak-anak IPA itu deh. And last week we took a part of the Indonesia Manufacturing Exhibition, and more than 50 companies interested with our AGV robot. It's a legit business. So this is our business model. Our segment is SMI, SMA, and warehousing. And our value proposition is the robot using automatic slam. And it's repeatable. We serve for trial sometimes, and it's customized
handle because it's a local product. And our revenue stream, all of the business process, this can be a revenue for us by purchasing customized handler and after sales. So this is our superhero team. We are close friends since junior high school, and many things have gone through, but we survived. So this is our financial projection. Next process, we want to fund it, needs an allocation about 2 billion rupiah with GBR 99 million rupiah and MBR 33 million rupiah in runway 3 years, 4 months, and we believe we can get ROI about 46 months with sharing equity 25%. Okay. Boleh teman-teman? Bapak Rekor, baiklah. We already connected with our potential investors that already connected virtually. There is Mr. Rangkas. We will be addressing questions as well. Mr. Rangkas, you can. Hi. It's very interesting project and very promising company as well. Since you guys cover a lot of sectors. I have a question that, as you know, in China there are a lot of affordable robotic technologies already in China. Laporan lagi baca. Capek banget apa? Especially for the cost Baca ininya. for your robotic. I saw the energy just now from your side. Is it can be custom built and do you have any intellectual property rights has been protected so far for your technology? Yeah, there's our questions. Do you want me to repeat it? Yeah. Okay, the question is like, in terms of the cost of building up the robotic, because as you know, China is one of the most advanced country for the advanced manufacturing for robotic. I'm not sure how do you compete with this great competitive cost of building the robots in China and comparing to Indonesia. So this is the first question. Would you compete with the Chinese like building cost? And secondly, do you have any intellectual property rights that protecting your technology, IP rights? So does that mean people could literally copy or reverse engineering about your technology if you have no protections about IP? So yeah, these two again. Thank you. Okay. For our allocation, it's just for building the AGV ecosystem in Indonesia. If we compare with China product, it's about the regulation. Indonesia has new regulation that we have percentage the product should made in Indonesia. So this is our time to raise the AGV ecosystem. And the second, about the intellectual property, we have done to get the intellectual property. We collaborate with Universitas Indonesia. There's one I can show you. Potential about the globally product is, of course, because many SMI or industrial or major industrial should use the AGV to make more effective and efficiently light product. Is it answering your question, Mr. Rangkas? Yes, I want to ask Mike. And he mentioned that he has some on-process like for intellectual property. So do you mean you have already filed a patent for Indonesia or international market, or PCT or USPTO, or like what kind of protections you have so far for the IP? Okay. Is it already? Is it finished your question, or is there another question that you would like to add? Yeah, there's another question about this IP that you mentioned just now. So I want to know if does the company has already filed some patents? Sorry, can you repeat the question? It's actually quite different. The company has filed some patents for IP, intellectual property, patents. Yes, of course. We have intellectual property in Indonesia. Yeah, so how many patents have you all been filed so far? Just one. One intellectual property about the method. Because that we have an advantage in the method. It has been granted? The patent has been granted or is pending?
Oh yes, of course. Because we collaborating with University Indonesia. They're actually connected with the popular university in here, based in Malta. So it's pretty granted, Mr. Rakas. Okay, thank you. Okay, thank you very much for your question, Mr. Rakas. Okay, kita Kalau dia itu manufacturernya di mana ya? Manufacturernya? Pabriknya? Ya, untuk office-nya saat ini di Surabaya dan Sidoarjo. Dan untuk tahun depan kami sudah berencana untuk ekspansi di Surabaya. Sudah mendapatkan partner. Begitu. Pendapatan pajak kira-kira dalam 1 bulan bisa mencapai berapa banyak? Dalam 1 bulan kita mengeluarkan dua produk untuk saat ini dengan resource yang kita punya. Oke. Cukup ya, Mbak Oza. Boleh kasih tepuk tangan dulu terhadap Rasadi dan dari Integrasi Business Executive. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian, boleh kita kasih tepuk tangan dulu dong ya Pak ya untuk para 9 peserta kita yang ikut hadir hari ini melakukan pitching bersama. Kebijakan atau due diligence lebih lanjut akan dilakukan setelah sesi acara. Jadi kami minta untuk para potential investor yang terhubung secara offline ataupun online, ada form yang untuk online yang boleh diisi ataupun disesuaikan, di-adjusting dengan adanya request pertanyaan atau inquiry yang ada di sana. Dan untuk potential investor yang connected virtually, there are also online that we will distribute after the event. Boleh kasih tepuk tangan dulu dong, semangat sekali lagi. What a special event and occasion that we have today. But before we close our session, kita mau minta testimoni dari 2 acara kita hari ini. Yang pertama saya ingin mengundang Bapak Dennis Chandra selaku founder and CEO Food Story Group to address the testimony of our event today. Selamat sore, good afternoon, Mr. Dennis. Boleh kita kasih testimoni sedikit buat Thank you. Tepuk tangan buat semuanya yang ada di sini, buat para peserta juga, para juri, luar biasa banget. Nah, mungkin testimoni dari saya, acara seperti ini patut diapresiasi tinggi ya. Dan kita lihat bahwa dukungan dari pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM sangat-sangat supportif untuk teman-teman UMKM di sini. Jadi harapannya ke depan mungkin akan lebih banyak acara-acara seperti ini, dan mungkin kita bisa gaungkan lebih besar lagi sehingga kita bisa menjamah banyak teman-teman UMKM di Indonesia. Mungkin nggak cuma di Jakarta, nanti mungkin acaranya akan ada di Bali atau di Medan, di Papua, whatever. Ya, hopefully teman-teman tetap semangat semuanya, teman-teman para peserta hopefully bisa dapat keberlanjutan dari acara ini yang tentunya memberikan manfaat lebih lah buat masing-masing bisnisnya. Thank you. Kasih tepuk tangan dulu for our potential